जय जगन्नाथ। गत एपिसोड रे आम देखिले शोइबा गृह बेडरूम केउं दिगर बा केउं कोणर कले शुभप्रद होता है। आज जानिबा शोइबा गृहर केतेक वास्तु सूत्रावली जे यही जिनस आम करिले कि क्षति होइछि एवं न करिले हमको घर पर शुभप्रद हेब। आपण मानकर प्रिय चैनल आरके वास्तु उपचार तरफ आपण मान ए नूतन अध्याय सुस्वागत। मैं वास्तुविद गजेंद्र प्रसाद अगस्ती शर्मा। जदि आरके वास्तु उपचार चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखि जणांतु। आम जानिबा जे शोइबा गृह पई केतटा वास्तु सूत्र बा वास्तु टिप्स वीडियो को जमा स्किप करिवे नाही, शेष पर्यंत देखंतु अपन जानि परिवे वीडियोटा केते सुंदर है। चलन जानिबा से शोइबा गृहर वास्तु सूत्र रे 1 नंबर कौन अच्छी। शोइबा गृह भितरे बा तले कौनसी जलर उत्स रखिबे नाही, जपरि समुद्र उपरे घर करिबा बा नदी उपरे करिबा, ह्रदरे पुष्करणी पोखरी उपरे ए सबु करिबा ठीक नुह। कले से गृह रे अंतवासी मानंके भारसाम्य संतुलन हरई बसंती, मानसिक संतुलन हरती। द्वितीय टिप्स, कौन सी परिस्थिति रे शयन गृह पट्टिका उपरे करंतु नाही। आपण जो स्फटिक काढुचंदी आगको तापरे मध्य करंतु नाही बा गैरेज उपरे करंतु नाही कि रोषेई घर उपरे मध्य शोइबा गृह करंतु नाही। 3 नंबर, आपणकर शोइबा गृह केवल 4टी स्तंभ तले एवं 4 साइड कांथ द्वारा आबद्ध करा जायतबा ठीक नुह। 4टी पिलर रे आपण जदि तले कौन सी कांथ देई नाहंती आपण सोउछंती या मध्य ठीक नुह। 4 साइड आबद्ध करिवे सब फांकार शोइबे ना, से मध्य वास्तु दोष उत्पन्न करिवो। गृहर केंद्र भाग रे बा ब्रह्म स्थान रे बा सेंटर रे कौनसी शोइबा गृह करिवे नाही। सेटा गृहर पेट बा नाभि स्थान, वास्तु पुरुषर पेट ब्रह्म स्थान रे केबे शोइबा गृह करिवे नाही। 5 नंबर, शोइबा घरर कबाट सब बेले एक फाड़ी बा 1 साइड कबाट हवा दरकार, गोटे फाड़िया कबाट हवा आवश्यक। 6 नंबर, शोइबा गृह रे दर्पण एपरि स्थान रखिबा जदि आमर प्रतिबिंब बा प्रतिछवि सृष्टि न हेब। दर्पण रखिबा सबुठु भल, जदियो आवश्यक पड़ुछि ताहले प्रतिबिंब सृष्टि न होथुबो एवं दर्पण को स्क्रीन बा कपड़ा द्वारा आबद्ध करिबा बहुत भल। जदियो प्रतिबिंब सृष्टि हुए आमे मानसिक स्तर रे भाराक्रांत हरांती एवं रोग मध्य मारी आसे, दुश्चिंता मध्य हुए ठीक। 7 नंबर, शोइबा गृह रे स्विच बोर्ड अग्नि कोण रे रखिले सबुठु लाभदायक हुए, कारण अग्नि तत्व रे आपण रखिले भल हेब। 8 नंबर, शोइबा घरर भारी जिनिस खट पलंग आलमीरा सोफा इत्यादि दक्षिण पश्चिम अबा दक्षिण पश्चिम को मड़ाई रखिए। दक्षिण पश्चिम दिग रखी दक्षिण पट रखिए, पश्चिम पट रखिए किंबा दक्षिण पश्चिम कोण को रखिए।
ଖଟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପକାଇବା ଯେପରି ଆମେ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବା। ଖଟକୁ ଯେମିତି ପକାଇବା ଆମେ ଦୁଇଟା ଦିଗରୁ ଯେମିତି ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁଥିବା। 10 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଗୃହର ଖଟ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ନିକଟତର ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ନିଦ୍ର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଖଟର ଠିକ୍ ଉପରେ ଛାତର ବିମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ସେଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଟାର ଛାତର ବିମ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୋରା ବିମ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ନ ରହିବା ରହିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। 12 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଗୃହର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜାଗା ରଖିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛବି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଇବା ଗୃହରେ ରଖାଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଶୋଇବା ଘରର କାନ୍ଥରେ ହାଲକା ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ, ଲହୁଣୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗ ଲେପ ଦେଲେ ବା କଲର୍ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶୋଇବା ଘର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଇସତ ହଳଦିଆ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଶୋଇବା ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଦାୟକ ହେବ, ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ଶୋଇବା ଘର ଅପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସେ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସେ। ତେଣୁକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରକୁ ସଜାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଘରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଆକାରରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶୋଇବା ଘରର କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଶୋଇବା ଘର କେଉଁ ଦିଗରେ ହୁଏ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏମିତି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଚରାର୍ଥେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖି ତାହା କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିରାମ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ।